Cebu City Government distributes rice to Calamba residents. Edgar Escalante reports. Sayo pa lang sa buntag, naglinya na gawa sa Labangon Elementary School ang mga residente sa Barangay Calamba, Syudad sa Sugbo aron makakuha sa gipanghatag nga tag 25 kilos nga bugas gikan sa Cebu City Hall. Para masiguro nga mapatuman ang physical distancing, may mga opisyal sa barangay ug mga volunteers ang nagbantay gawas sa eskwelahan. Sod sa eskwelahan, gilinya ang mga lingkuranan padung sa gym aron di magyagaw ang mga tao. Gi-control sa mga barangay officials ang musuod sa gym aron di sila maghuot. Matag pamilya nga makadawat og ayuda nga tag 25 kilos nga bugas, malipayon nga mibiya sa gym. Nagpasalamat ko sa Milo, tagaan mi og hinabang. 25 kilos bugas. Pasalamat kay kog dako nga nakadawat ko bugas karon. Gipasiugdahan sa representante sa Mayor's Office ang pagpangapod-apod sa bugas. Moabot og 2,500 ka pamilya ang target nila matagaan og hinabang gikan sa mga sityo sa Barangay Calamba. Kini ang ikaduhang hugna pagpanghatag og hinabang gikan sa Cebu City Hall. More or less 2,000 to 2,500 families nga among ipataganan nila every family. Walang gipili wa mi kalyado o di kalyado among ginatagaan para wala sila ikastorya. Pero nangayo kong pasensya atong first distribution kay gamay raman taon tong panghatag sa atong gobyerno nga giapod-apod gibahin no mugtarong pero katong wala nakadawat which is dili jud angay ta kay naay purpose or naa sa UCT dili man jud to gina-allowed karon gina-allowed na mo maunang nanaghan ang atong ayuda sa gobyerno maunang nidaghan nang lipay ang tibuok barangay ang sitio namo. So far wa man nagyawag tanan provided man sila 25 racks. Gay paniguro sa mga opisyal sa barangay nga masunod ang safety protocol og paningkamutan nila nga mahuman ang ilang pagpanghatag sud ning simanaha sa mga bugas tungod sa pagsigi nag-ulan. Para di magsugok ang tao, di magtapok, akong gi-maintain ang tag 20 ka tawo masud para di magyagaw. O makita man niyo karon para di ta magkuan langay mao ta akong gipaspasan og hatag ang bugas kay sige uwan mabasa niya ba madaot ang bugas mao na akong gihatag karon. Sayo ini ni saad si Mayor Edgar Labilla nga muhatag siya tag sa kamilyon ka pesos nga cash assistance sa 80 ka barangay sa dakbayan sa Sugbo. Edgar Escalante para sa HNC News, Cebu.